La paix au lieu du système des quartiers. En partie des moyens beaucoup. Sosoli magale bani chomanya Kala kakasi kopiya kakasi Kala magala nike kala mani Angayo omine anti kele peti Sosoli magale bani chomanya Kala kakasi kopiya kakasi Kala magala nike kala mani Angayo omine anti kele peti Atonga haklita foye ni kublin gale Sansan kele be mukana otodo bimo foye Origin system ibo don pe ban tularia kele be nyali ka be cheni kambe bo don cité de Jamana duma jolle tira bi kasbabu kekele Duku duma joli tira kasbabu kekele Dudu ma jolle tira bi kasbabu kekele Dan kele be nyali ka be cheni kambe bo don cité de Ni yemire bi ka kode bari jamana de Kolo be kosilo Sabu kekele Ni yemire bi kalibi jamana de Kolo be homino Sabu kekele Ni yemire bi kasiri jamana de Kolo be kasiri Sabu kekele Ngame kekele be jamana getu bukolo je Ode yasirani na kele mani Sosoli magele bani chomani Kala kakasi kopiya kakasi Kala magela nite kala mani Angayo omine anti kele peti Sosoli magele bani chomani Kala kakasi kopiya kakasi Kala magela nite kala mani Angayo omine anti kele peti Yonyani juni togo juku jari jukine tume Onka kuti kelenye onye kelenye Angante ke dinyoma Jamana kase katanye Allah kauntishi Jamana fitne juguma juguni fitne be jamana seigo Abe jugu ketumoye Kajigi ya ula tari Ondi kelete onga keletu Falata numenye jila Yati me do me kajila Finya bada ube hamina Ube hamina Ube hamina Ube hamina Angaje anganyo wendeme Kapenga nyoko mbile Unugu be jango siri be jango Kobe sabati ome sewa Uni njuguni teri juguni Beko alaka pen sabati Ningona wanyo wenye keleti Pango kele koye Salut internet Maliou Mandinkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi gambela jilena kaw fo ka walmando fo le mini tantala tusra balma kede do agaz 24 ambora 5 sur 5 ka malien bela jilen fo obe jien yoro obe la halaw la halala ala yaki saliba nana ayin saliba nyuma yin chogomi ambe ala delika ya fanyini malien dem bela jilen bolo obe jien yoro mamnu mbanga video la jambe munundo ante munundo jenyoya kama ani kafunyoya kama ani horonya kama ni dambe kama kasabu ke ni a men ɲɔgɔn video kɛla te mado de bi lamɛn mado de b'a partager donc o kama an bɛ yafa ɲini malien den bɛɛ lajɛlen bolo cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara makɔrɔba ka kɛrɛnkɛrɛnyana africain bɛɛ lajɛlen aw bɛ yafa ma ala yɛrɛ jati kama ɲɛnama yɛrɛ tɛ taa min ko o ye nin de ye en tant que n'an bɛ ɲɛnamaya la an bɛ don ɲɔgɔn gasi de la an bɛ fɔ ɲɔgɔn ko o ye ɲɛnama yɛrɛ kɛcogo de ye o ye danfɛn yɛrɛ toliya kɛcogo de ye sinon fɛn dɔw bɛ an t'a laɲini a kama parce que an bɛ video dɔw kɛ bi i b'a sɔrɔ a ka di dɔ ye an ka kuma dɔ de fɔ a kɔnɔ o kuma laɲini tɛ sɔrɔ an bolo o bɛ kɛ sababu ye k'o tigi degu cogo la mais a tɛna a kuma fɔ an ye a sigilen don vraiment bi ye video min kɛ a ma bɛn ne ma o bɛɛ lajɛlen kama ɲɛnama sigi cogo de don ani ɲɛnama yɛrɛ taabolo an b'o yafa ɲini maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo maliyɛnw ne kɔni yafaraw ma ala yɛrɛ jati kama aw fana ka yafa ma komi ala b'a ka kan a b'a ka jɔn ka hɔrɔnya cogo min na k'a ladon arijinɛ kɔnɔ kɛcogo min na aw ka yafa ma o kɛcogo la diɲɛ ye waati ye waati ni kungurunin a man jan mais ɲɛnamaya kow tɛ dabila k'a fɔ ko saya natɔ don ɲɛnamaya kow tɛ dabila k'a fɔ ko ouais ko parce que ko saya natɔ don a bɛna sini de ou bien a bɛna sini ɲɛnɛ de ayi i bɛ ɲɛnamaya kow kɛ de ka labɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka se ka ɲumanya caman kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka se ka nɔtɔ ɲɛnamaya kɔnɔ hali ni saya nana don min na kɔni i nɔ kɔni bɛ ye nka n'i ye ɲɛnamaya kow to ye k'a fɔ ko saya depuis ala ka diɲɛ da an ni saya bɛ ɲɔgɔn bolo de depuis ala ka diɲɛ da saya bɛ na de a tɛ fantanya la a tɛ famaya la i ye fɛn ɲini o saya b'i sɔrɔ i ma fɛn ɲini o saya b'i sɔrɔ o ye ɲɛnama yɛrɛ kɛcogo de ye maa t'i ka ɲɛnama to ye k'a fɔ ko saya kama i bɛ se ka juguman de to ye saya kama mais ɲuman kɛ ani jamana kanu ani ka ɲumanya kɛ maaw ye mɔgɔ kan k'o ɲɛɲini ɲɛnamaya kɔnɔ pour que i fana jɔyɔrɔ a kana kɛ jɔyɔrɔ langolo ye ɲɛnamaya kɔnɔ maa min ni jɔyɔrɔ langolo b'i la ɲɛnamaya kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ hali lahara dɔ jɔyɔrɔ yɛrɛ t'i bolo parce que an bɛ lahara sɔrɔ diɲɛ in de kɔnɔ donc an bɛ lahara yɛrɛ ɲini diɲɛ in de kɔnɔ an b'a labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ diɲɛ in de kɔnɔ comme an bɛ kɛlɛ yan
an bɛ nafolo min ɲini yan an b'a ɲini diɲɛ de kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen résultat ye jumɛn ye maa mana min kɛ i laban ɲɔ de a bɛ y'o yɛrɛ de Maliyɛnw mandenkaw o tɛmɛnen kɔfɛ an ti kartini na k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ foli min dan t'a la ne yɛrɛ ka guide Lex Lamɛn de Dieu k'a fɔ ka waliɲuman dɔ foli min dan t'a la Malika famille et Pierre k'aw fɔ ka waliɲuman dɔ foli min dan t'a la aw bɛɛ lajɛlen sanbe les soldats invisibles les soldats du Mandé les soldats de Pierre soldats minnu invisible minnu bɛ TikTok kan aw fana fɔlen don minnu bɛ TikTok kan ani minnu bɛ WhatsApp kan minnu bɛ YouTube kan minnu bɛ Telegram kan soldats invisibles bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔnni b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni t'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bɛɛ lajɛlen sanbe dentigiyala fatigiyala batigiyala kɔrɔtigiyala musotigiyala cɛgɛnɛyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an b'a sali ɲɔgɔn fɛ k'an ka sali fɔlɔ ye ala kana k'an ka sali laban ye ala ka garijɛgɛw fɔni ala ka sini kɛnɛya dan bɛɛ lajɛlen ma hali bi faso kanu min n'an jɛra a kama n'an y'an ɲɛsin faso in ma k'a fɔ an mago bɛ faso in de la a ka k'an ta ye an mago ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya de la o kɛlɛ an t'a dabila de cɛ min bɛ ɲɛfɛ n'i ye sira bila an bɛ bɔ k'i dasi jamana ko ye kelen de ye fila tɛ awa fɛn min y'an balankaw fana ye aw fana sanbe dentigiyala cɛtigiyala balimatigiyala san ɲɔgɔn kɛmɛ an b'a sali ɲɔgɔn fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ ni sanbe in kɔnɔna na kow n'a kɛcogo de don an kana taa ta video in kɔnɔ maliyɛnw mandenkaw n bɔra jɔn de kama mali autorité jumɛn de don n bɔra jɔn de kama Sukɛli Kukala Mayiga narigɛ min t'a lajɛ ta dɛ ne b'u photo bila n ɲɛ de parce que ne tɛ vie ɲini ne b'u tɔgɔ de sɛbɛn parce que ne tɛ vie ɲini ne bɛ la vérité kɛnɛ de ka tiɲɛ kɛnɛ kan ni Sukɛli bɔra ye jɔn de tugulen b'a la o ye Fanba ye awa Asimu yɛrɛ bɛna taa yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ni ala ka jɛ ye jamana ko ye kelen de ye an ta tɛ ko wɛrɛ ye jamana ko de don n balimaw mandenkaw n'aw ye jati kelen minɛ kunu Sukɛli bɔra a y'a ka sanbe foli kɛ a kuma na a ye kuma caman fɔ tiɲɛ la farafinna hakilitigi de sɛgɛnnen don farafinna mais maa o maa bɛ yen i tɛ réfléchi ko ɲuman i mago tɛ ko la e kɔni ko k'an ka taa dɔrɔn ayi tɔɔrɔ tɛ e ka sɛgɛn tɛ e ka de mais maa min e b'a ɲini k'a dɔn avantage min ka ɲi i ka jamana ma min ka ɲi jamanadenw ma o de sɛgɛnnen dɔn dɛ mais mɔgɔ min ko mago tɛ nin bɛɛ lajɛlen na olu sɛgɛnnen tɛ o de y'a to an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ wa maa min ye hakilitigi o man ca jamana kɔnɔ de sinon kalankɛla bɛ ɲini ka caya ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais a bɛ hakili tiɲɛnen de don anw y'a dɔn k'a fɔ ko fanga in bi an ɲɛ b'a la taacogo min na i bɛ nkalon kan bi an ɲɛ b'u la taacogo min na i ye sira bila o tɛ bilali dɔrɔn ye i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ taa fan min fɔlɔ ndarikɛ maa si tɛ Asimu fɛ ka tɛmɛ ne kan mais ne tɛ Asimu kanu ka tɛmɛ n yɛrɛ kun kan ne bɛ n yɛrɛ de kanu fɔlɔ après ka Asimu kanu maa mana diya i ye cogo cogo i yɛrɛ kun o de ye fɛn fɔlɔ ye Asimu ninnu y'an taara ye y'an janfa ye jamana in janfa k'a sɔrɔ diɲɛ bɛ tugur'u kɔ malidenw tugur'u kɔ awa anw tugur'u kɔ an ma tugu Asimu kɔ k'a fɔ ko soldat de don anw tugura Asimu kɔ ko fasoden ɲuman de don a bɛ sira min kan o sira o kama faso hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ fasodenw b'u ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ an tugura Asimu nɔfɛ nin kɛcogo in de la mais n'a fɔra k'a fɔ k'u nana yɛlɛma cogo la hali ŋɔmi tɛ yɛlɛma tasuma ka o kɛcogo la cɛ kɛra kuma sulu dan ye dɛ Asimu wallahi Sukɛli bɔra a kumana parce que ko kɔrɔ minnu tun bɛ yen laɲini kɔrɔ minnu tun bɛ yen tentative kɔrɔ minnu tun bɛ yen ni Mali cɔrɔla a dingɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ wulila k'o kɛlɛ de kɛ wa man di maliyɛn si ye nin transition in ka t'i dogo fɛn dɔ kɔfɛ fɛn min ye nkalon ye fɛn kɔfɛ fɛn min ye jamana in détruire ka tɛmɛ fɛn min ye jamana in bamayɛlɛma ka kunmayɛlɛma ka tɛmɛ o ko kɔrɔ ye an t'a fɛ ka taa dogo o si kɔfɛ pour que ka se ka jamanadenw kunmayɛlɛma k'u lata sira kan sira min y'an cɔrɔ kunu nka an y'a don sisan k'a fɔ ko ayi jaja an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na aw bɛ ka karamɔgɔ dɔ kɛlɛ aw bɛ k'aw ba karamɔgɔ dɔ la aw bɛ ka karamɔgɔ dɔ ka o jugu ye aw bɛ ka videomaniw la convaincu karamɔgɔ dɔ kama k'a fɔ ko nin tɛ faso jɔla ye awa nin yɛrɛ de ɲɛ tana ye transition ɲɛ k'a kɛlɛ sanfɛ k'a kɛlɛ duguma min ni maninkafa min ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ɲɛ de mɔgɔw ko yɔrɔ faamu dɛ karamɔgɔ dɔw kɛlɛla transition nɔfɛ o ni o kɛlɛla maninkafa min ka kɛlɛ hukumu kɔnɔ i tɛ kɛlɛ ɲɛ dɛ maninkafa min ka kɛlɛ bɛ contexte min kɔnɔ o y'a damana ko ye karamɔgɔ dɔ fana kɛlɛla anw ye karamɔgɔ dɔ fana kɛlɛ fanga in nɔfɛ transition in nɔfɛ o fana y'a damana kɛlɛ ye donc sini si tɛ contexte kelen kɔnɔ maliyɛnw tiɲɛ ye baden fɛn tɛ kelen dɔrɔn de don an ɲɛ b'a la Sukɛli bɔra a kuma na a ye kuma caman fɔ an tɛ se ka kuma in bɛɛ jouer yan mais min bɛ ne intéressé ne yɛrɛ ka kɛlɛ ye min ye min kɛra sababu ye ne ka faamuyali la ka jamana in tɔ kɔfɛ min kɛra sababu ye bi Mali bɛ dingɛ kɔnɔ o de bɛ ne intéressé Sukɛli bɔra a ko Asimu y'a ta
Video en bien mena yoroni décortiquer après mbedo fambala famba yerebe munde fo transition nye on be ka mimbo anda kono est ce que ngalonde do au lieu de ba confirmer au lieu de ba confirmer sukeli ko asmu ya aleta len ko fe munde be jajjay dogolen be nyoro certificat de kofe dogolen be nyoro certificat de kofe idogolen bo de kofe ka jamana diriger idogolen be nyoro certificat de kofe no ye mbuye haidara ka jamana diriger on be siga nga hakina nanga la nyini sorowa nango ko mali kura be keni hakina kura ni yelema kura di nga ni mali kura tari dogo hakina koro kofe ni mali kura tari yu kalfa hakina koro de la munu nye jamana yin susu ka tulubo nu yere ka intérêt personnel jamana te o jamana be avancer atida rosi o donte kala awa donte na la nyini no ba solo tu honta aye jamana yin kuma su ay maliw la maluya ka afrique bela maluya wallahi awte horo nyawte la dri har ka fridi kapsani aw esukeli yaro horo nya irete esukeli law no mba fu wati benga video la c'est pour la que nete tamba taika ngo mai iredi maka kire wallahi ete horo nya sukel te horo nya la drité sino sukel tara anko papa katala parce que on ba do sukeli minye mais on be kuma asimu de ka on be kuma asimu de ka mais ante kuma sukeli kande na fami be asimu la ote sukeli la de mbalma sukeli ko ale tara M5 ye ale de togo di asimu ma pour que ale kata M5 yo togo mindi mais M5 tali ana togo dili ani ko confirmer asimu ye akata ota ale bo parce que na fate M5 la oya ale ga famille de ye chibla kata yoro me nyoro kata fo mbuye e ko chogodi tali mbeni mo be ama be mawa parce que o de ba ka hakilna di sisa e kanga ke premier ministre ou bien manga ka ke kanga ta ou bien manga ka ta awe be jamana diriger no hakilina e be ti jonna zunjen na ka fo be tiefo jinyana jagila fen tumba wala nyoro mbuye gude do ja aw yere mada peplu ma aw mada aw yere kuna M5 min kera sabu ye kanin kele mbela jelenki e to M5 ka dana da eka kabo M5 ko ka chibla kata nyoro mbuye la ko etaro bonya da nyoro mbuye tloka M5 yu mo de sara nin kele kono M5 yu kan na folo de do nin kele kono malgré tout e de u bela jelenka nyemoy uluka sonka dana ta ka da eka en sona asimu ika karsa ta sukel ta ika ke premier ministre jaw dogolembe hakilna koromi nambe ka keleke hakilna koromi kudeta keranai ebe ka barake no hakilna korode pour que o kasega e soutenir e ka seme e jigi seme yoro soro minte peuple ye minte M5 ambeta yoro jume wala ndo nsigilondo mana kan fo la ko anga tien fo nyoko nyana ko anga transition de me vous êtes fou maintenant billahi awni alo talati sukeli sona e sira yiri kono katle yiri kono M5 ye ko bela jelenke ka kasara bela jelen soro ka toro bela jelen soro ni jamana ko keleina min tumba awni M5 ci an ko be diko min no fe an te tugu diko de ko nani M5 be hakina kele ibe ka tali ko la mais ka foko ka tugu diko de ko an banala depuis kunu an bo hakilna de ka wabi an bo hakilna de ka ina an ga bembalia abe de ba karamo ko indelade parce que karamo te an bolo ka fo karamo mi mali kono bi même mago be façon njoko nyumala na asura yere ka intérêt dete mali bo dinge de kono de balma anga sukel lame anga décortiquer nganga baraminda kambo daka nganga famba fana ke ngomi e chogomi kase azuma ndarge ayaw yere nyini de ne be yande ne de 24 de tantembolo de wallahi ana asimula ada timé le 7 juin 2021 a un décret signé Kafoko M5 est désigné Neita Nimbolo Fla. Kabini Odon Nerea Don Gelea Miflene Kabon Kongolo Kao. Parce que Tlonge Fenteo. Parce que M5 Jama be Mali Espoir be Kata Kada Eka Président Katla Kadana do Eka Ote Manamana Kode. Bien Yaro ninte Manamana Kode ni mo mai horonye kiye dambeti ye ko jamana ibafe wallahi abega min fo ninte Manamana kumai
horonya la mana kuma te ayre ka kuma M5 o de ale togo dilen kofi o ye bonya do de o ye karama do de parce que ye joro de dama joro mi na kabunde asmu fana o joro kele minena bolo fly mali be sona ka je M5 mami ndi an ka laje jamana jo e kele ndron de flati nga ayre ka kuma o te mana ko ya tara sira jumen fe sisan ne t'a fɔ dɛ ale de bɛna fɔ dɛ o ka gɛlɛn kojugu c'est une très grande responsabilité grave et lourde o don n bɔlen ka biro ye fɛn fila de fɔ n yɛrɛ ye n b'a fɔ maa si ɲɛna n b'a fɔ n yɛrɛ ye ko ne kan ka mun de kɛ pour que ale kana tigɛ n na kanga munde ke pour que aw ni malion kana tigena bien asmuki kima ki kanga munde ke pour que malion kana tigila pour que jamana deun kana tigila e bisiga munde ke mais sukele aw tado surtout krengrenya amunu be diaspora ka on tigara wala fo ka tuaw ko de on tigara transition inade on tun sonaw yere mais am banaw ye ka sabu ke aw tablo na wotasira jamana ko tede on tigara wala fo ka tuaw ko ima se ka fɛn kɛ dɛ an ka taa o ye ɲininkali fɔ ne y'a o ɲininkali kɛ ne yɛrɛ ye a filanan n ye mɔgɔw ci ka taa n fa fɛ ɲɔrɔ si fɛ k'a fɔ a ye k'a ka a ye lamɛn dɛ a ko a filanan ye mɔgɔw ci o y'ale yɛrɛ ka ci de ka lata ɲɔrɔnbuye fɛ yen parce que e ne fa nin ba aw ni alaw ta lajɛ sukeli ebe sambi duru sambi woro wulala eni mbuye nunu ni ɲɔgɔn cɛ e b'a dɔn min be e barake gouvernement hakɛ min kɔnɔ e b'o kalama gouvernement in talen tun ye otage la ni karamɔgɔ minnu ye o karamɔgɔ kelen ninnu de filɛ nin ye i bɛ ka kɛlɛna minnu nɔfɛ olu de filɛ nin ye a tɛ kɛlɛna maa minnu nɔfɛ de o karamɔgɔ kelen ninnu de filɛ nin ye ni e taara dogo ninnu kɔfɛ Musa Tarawele kɛlɛla karamɔgɔ minnu nɔfɛ k'a janfa ka walidenw faga yiri kɔnɔ a sababu ye nin de ye dɛ nin karamɔgɔ kelen ninnu de duwawu kan ye ko ale ye ci bila ka taa k'a fɔ ko mbuye ka duwawu k'a ye sukeli i ma dɔn i halakira bilahi i halakira e yɛrɛ tɛ se ka fatiya ɲuman k'a kala k'a ɲɛfɔ fatiya ɲuman ka bisimilahi ɲuman fo ka taa ba bilahi tɛ se a ɲuman i tɛ se i y'a kɛ siɲɛ joli maa tɛ fɛn min ye i tɔ ye sa faso jɔni foyi tɛ fara ɲɔgɔn kan ani foyi tɛ ɲagami ɲɔgɔn na e sɔnna ka message transférer ka wuli pour que mbuye ka duwawu kɛ e ye président joli de ni mbuye jɛra e yɛrɛ ye baara kɛ président joli de ka gouvernement kɔnɔ n'u ni mbuye jɛra ni mbuye tilala k'u tara ye hɔrɔnya kɛnɛ kan e ka tila ka déplacer o hakilina kɔrɔ in kama ko mbuye ka duwawu kɛ e ye pour que baara in bɛ ɲɛ e bolo baara in bɛ ɲɛ e bolo de ya halaki m'i sɔrɔ wa est-ce que baara in de ɲɛna aw bolo wa a ma ɲɛ aw bolo parce que aw bɛ ngalon de kan aw bɛ ka dogo maa minnu kɔfɛ kafirifinw de don aw bɛ ka kɔfɛ maa minnu kɔfɛ aw dogolen bɛ maa minnu kɔfɛ i ka duwawu tɛ se ka papaga de ɲɛ papaga bagabagali de don ka fasodenw bagabaga olu ka vivi ko ɲuman la dɛ sinon ngalon de don dɛ sanbi sege sanbi wolonwula ni kelen mbuye ninnu ka kɔrɔ ni jamana indépendance tali ye e yɛrɛ sukɛli ka kɔrɔ ni jamana min ye indépendance tali ye e sigilen don hali bi ka duwawu ko de ɲini e bɔra ka kɛlɛ min kɛ yiri kɔnɔ duwawu de y'a di ma e fanga min ta jama min tun bɛ e ko yiri kɔnɔ M5 maa hakɛ min tun bɛ yen ka kɛlɛ kɛ su ni tile ka si place de la indépendance la pour que i bɛ ka kata u ka baaraw ka tiɲɛ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka dɔw ka minɛ ka datugu duwawu de y'o ɲɛnabɔ wa duwawu m'o ɲɛnabɔ mun de y'a kɛ parce que c'est à dire i ye kɛlɛ de kɛ quoi i wulila ka mouvement dɔ de kɛ ka engagement dɔ kɛ jamana ko la pour que laɲini ye min ye jamana ko la o ka kɛ e kelen kɔfɛ ko gagner ka kɛ premier ministre ye e m'i jigi da foyi ka fɔ duwawu aw tɛ hɔrɔnw ye bilahi aw tɛ hɔrɔnw ye e yɛrɛ sali sɔrɔ ɲuman e tɛ se k'a kalan e bɛ mun duwawu ɲini e yɛrɛ tɛ silami yɛrɛ ye silamiya tɔgɔ bɛ n na fasali bɛ n na parce que n wolola silamiya kɔnɔ n'i ye silami olu ye kelen ye han aw bɛ taa nin kafiri ninnu de dalen na i t'an ka kan mɛn i t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen
e tara yɛrɛ ka kɛ premier ministre e t'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra sanziba de e ma o balala e la de sinon a man kan ka kɛ e t'o kalama de o balala e la de n'o tɛ i kɔni b'a dɔn kɔni i si mun bɛ la i tun tɛna kɛ premier ministre ye i taara jamana turu a kunjugu kan parce que e de taara duwawu ɲini Sirifikɛ bolo ja depuis o moment e dogolen bɛ Sirifikɛ kɔfɛ aw bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko fɛn min ye Diko ye ko a bɛ nin kɛ cogo la aw ɲɛ de fɔ sa Diko nunu an tɛ nunu fara ka bɔ ɲɔgɔn na nunu bɛɛ ye jɛkulu kelen mɔgɔw de hakilina kelenw de don n'an b'u kɛlɛ an b'u bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛ se k'an dogo Diko kɔfɛ k'an dugu karamɔgɔ ka Diko kɛlɛ kɛ karamɔgɔ wɛrɛ ka taa dogo o kɔfɛ o ye nkalon de ye Sukɛli e kɔni b'a dɔn e baara kɛ gouvernement kɔnɔ a gouvernement fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ fo bi Sirifikɛ sɔnna k'a bɛɛ soutenu kelen criminels ni jɛnɛyakɛlaw minnu bɛ barisow dilan minnu bɛ hôteliw dilan minnu ye PDA minnu y'a inventé an ka jamana kɔnɔ minnu y'a sariya ta a y'a bɛɛ soutenu kelen fo don min na ale ka intérêt sɔrɔla jamanadenw bɔra k'a yira k'a fɔ nin ma bɛn o ma a bɛna dogo jamanadenw kɔfɛ n ko Sirifikɛ dogolen bɛ jamanadenw de kɔfɛ sinon barika jumɛn de b'a la a barika bɛ yɔrɔ jumɛn barika de b'a la an ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ quoi an ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ premier ministre ninnu dogolen ja ye jamana in taara ye depuis nin waati aw y'an taara ye depuis nin waati aw y'an janfa parce que an y'a fɔ aw ye ninnu mana duwawu k'aw ye dɔrɔn o ye jamana in danganen de ye nin ye jamana in danganen de ye ta a ye ci min bila ka na o ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn fila de ɲini an fɛ fɔlɔfɔlɔ maliyɛn wulila ka kɛlɛ kɛ ka min ɲini hami min bɛ maliyɛn na an ka n'o janfa Sirifikɛ y'o kuma min fɔ tiɲɛ tɛ ale bɛ maliyɛnw ka hami dɔn a bɛ ka yɛrɛ ka hami n'a yɛrɛ ka intérêt de ɲini bilahi maliyɛnw tɛ maliyɛnw sara a ɲɛna yan maliyɛnw tɔɲɔna a ɲɛna yan maliyɛnw sara kogoji k'ale ɲɛna yan maliyɛnw yɛlɛla cɛncɛnbaw k'ale ɲɛna yan maliyɛnw fagara jamana wɛrɛw la ale ɲɛna yan a sera ka fɛn de fɔ aw de la k'a ye dɔn kelen k'a fɔ ko a bɔra ka manifester ou bien hali a y'a ka main contaminée yira fɛn na comment ça s'appelle président na a ma deli ka kɛ o maliyɛnw ka hami ye min ye maliyɛnw de b'o dɔn Sirifikɛ tɛ kuma anw nɔ la n'a bɛ kuma e nɔ la anw nɔ la tɛ dɛ n'a bɛ e bolo Sirifikɛ de y'i sigi n darige an b'a ɲɛnabɔ yan dɛ Sirifikɛ m'i sigi de i b'anw ka mara de kɔnɔ awa i bɛ ka c'est à dire i bɛ place min na anw peuple de y'a ta k'a d'i ma ninnu tɛ an tigɛra ninnu na de ninnu de ye jamana in susu ka tulu bɔ walahi o de y'a to i pan waati dɔ la ka taa ɲɔrɔ ko i taara duwawu la ye i ni Alahu taala cɛ jamanajɔ yɛrɛ hami bɛ e kɔnɔ wa jamanajɔ yɛrɛ dusu bɛ e kɔnɔ wa jamanadɔ baara dusu bɛ mɔgɔ min kɔnɔ i b'i sigi ko duwawu baara dusu bɛ état min kɔnɔ premier ministre min kɔnɔ président min kɔnɔ e b'i sigi wa ko duwawu wa ninnu ka duwawu ni danga tɛ mun de don wa ninnu ka duwawu bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ nafa jumɛn de ɲɛ maliyɛn bɛ tɔɲɔnen don a bɛ ka nafa jumɛn de ɲɛ papa depuis aw taara duwawu ɲini an ɲɛ t'a la duguw bɛ ka jɛni fɛn bɛɛ bɛ ka jɛni depuis o mama jamana trahirlen de don mais jamanadenw t'a dɔn ko e ye ci bila ka taa ko Sirifikɛ ko ko maliyɛnw ka gɛlɛya a ma ɲɔrɔnkaw ka gɛlɛya don a b'anw ka gɛlɛya de don a ma kayinkaw ka gɛlɛya don a b'anw ka gɛlɛya de don wa Sirifikɛ tɛ paga kalama Mali gɛlɛya la paga a t'a dɔn jamana tɛ se ka ta k'a d'a ma ko a n'a denw k'u sigi k'olu ye sirifuw ye ko a n'a denw k'u sigi k'olu kalannen de don anw de ko k'u ma kalan ni kalan b'u la ou bien ne donn'o bɛ la anw bɛ yan dɛ i kɛlɛ ma kalan dɛ ne bɛ yan dɛ i ma kalan arabukan ni kan b'o de ma français ne m'o kalan Mali la ne y'o dege yan dɛ n'o dege yan de mais internet ya n darige i kalanna fo i kunkolo bɛ pere mais n'an nana internet ko la i bɛ sira bila i bɛ sira bila o ye wajibi de donc ni kalan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an ye baara de kɛ ka recherche de kɛ ni ne ye n sigi k'a fɔ ko duwawu n tun bɛ b'i sɔrɔ wa n tun tɛ b'i sɔrɔ Sukɛli aw ye min kɛ a ye hɔrɔn kɔlɔnya de kɛ ka jamana janfa ka jamana tara ye a ye bɔ ni mori ninnu ko a ye bɔ ni imamu ninnu ko an mago foyi tɛ ninnu na bonya foyi man kan ka taa ka da ninnu kan ka sabu kɛ ninnu m'u yɛrɛ bonya aw i tɛna jamana bonya ninnu b'u ka intérêt de nɔfɛ e n'u ye fantan jumɛn de ye ɲɔgɔn fɛ fantan jumɛn i ni fantan si tɛ ɲɔgɔn fɛ i ni miskini si tɛ ɲɔgɔn fɛ i b'u ye président ministre hali député ɲuman i mago yɛrɛ t'i la parce que i b'a dɔn nafa tɛ député ninnu na i bɛ se ka minnu corromper ka jamana trembler o ye ministre ni président dɔrɔn de n'o ye olu kunkolo sɔrɔ dɔrɔn ko bɛɛ banna an ka jamana bɛ faden sagoya la nin kɛcogo la
anw ye ibe ka kɛlɛ ko parce que ani karamɔgɔ ninnu de bɛ ɲɔgɔn bolo anw ye ibe ka kɛlɛ parce que karamɔgɔ ninnu de y'a ta otage la anw ye ibe ka fana kɛlɛ de ka yira k'a fɔ c'est-à-dire a y'i sigi k'a ka dɔnni bɛɛ da karamɔgɔw de kun inshallah karamɔgɔw mana fɔ min a bɛ tugu o de kɔfɛ mais jamanadenw bɛ ka détruire jamanadenw bɛ ka ɲani anw ye ibe ka kɛlɛ nin kan de kan o kan kɛlɛ e yɛrɛ k'o sira tagama honte à vous e tigɛra M5 ka tali la M5 ye danaya min da e ka e tigɛr'o la hali ni M5 mɔgɔw m'o ko ne ka papagatɔ la mais ne bɛ ka n ta de fɔ nta M5 ka sɔn ka sa ka place ta ka di e ma e y'i to kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka sɔn tugun minnu ma sɔn an ko k'i ka ta i talen kɔfɛ e ma se ka foyi kɛ bada fo ka taa duwawu dɔrɔn de ɲini an ka jamana in bɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ministre kunturu k'a sigi k'a fɔ ko duwawu i bɛ duwawu ɲini i yɛrɛ ko ani woloba ni wolofa de bolo a banna ni sabanan min b'a la o ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ min fana don min y'i lakala maa min y'i lakala o de dɔn dɛ karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ maa min y'i lakala o de dɔn faden sago la joli la i bɛ taa Nations Unies la ko e taara kuma ko i ye koba jumɛn de kɛ koba kelen tɛ i ye min kɛ o n ko kuma dɔrɔn de don tu parles pas de action i bɛ kuma dɔrɔn mais action tɛ i bɛ kuma mais acte tɛ aw bɛ ka kuma mais aw tɛ ka réagir aw bɛ ka kuma aw taara kuma o kuma fɔ Nations Unies na a kelen tɛ aw sera ka min ɲɛnabɔ aw ye jamanadenw labɔ kan o kan k'a kelen tɛ min ɲɛnabɔra fanba de bɛna fɔ de ne tɛna fɔ de an ye ŋɔnɔ ta n bɛ n'ale o an kana kɛ comme ni mɔgɔw nana fanga la e k'i gueule fermée yan sa mun mana kan fɔ an ye ka jamana jamanaden bɛɛ y'o faamuya ka ban baara nɔgɔyara bon solution tɛ gouvernement bolo dɛ non solution tɛ Asimi bolo a y'a ka solution bɛɛ a y'a ka cartouche birele solution tɛ Asimi bolo o ye tiɲɛ de ye parce que Asimi ye jamana janfa de a ye jamanadenw janfa de bɛnkan dɔ n'a ni jamanadenw cɛ si ma ɲɛnabɔ an k'o tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de o si ma ɲɛnabɔ a ko a nana jamana ka hɛrɛ o hɛrɛ kama si ma ɲɛnabɔ parce que jamana taara ani Sucel farala ɲɔgɔn kan k'a dɔnni kɛ Faransi de ka taa Faransi taara i y'a dɔnni kɛ k'a fɔ ko ambassade de ka taa ambassade ka taa mais o ko kɔnɔna na e ye jamana min ka ambassade gɛn k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e tilala ka taa contrat signer malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka taa contrat signer malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn jamanaden minnu bɔra ka kule Faransi y'an jugu ye etc est ce que Faransi tun y'an jugu ye wa Faransi tun y'an jugu ye wa sariya jumɛn de bɛ yen sera k'a yɛlɛma a tɛ o bon an bɛna mun de fɔ k'u ye mun de kɛ kɛlɛ in wililen ni bi cɛ kuma minnu kɛra Nations Unies la kuma fɛn fɛn kɛra Maliyɛnw aw ye ne sɛre ye kumakaw y'an sɛre ye de kuma jumɛn de dabɔra an wulila ka kɛlɛ kɛ mankan jumɛn de la Afrique bɛɛ y'an dɛmɛ kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen na de mais ko kelen jumɛn de bɛ yen i sera ka min lawaleya a tɛ o an ka taa a tɛ gouvernement bolo a tɛ CNT bolo a tɛ président bolo a bɛ Maliyɛnw de bolo sisan parce que u y'a yira an ka gouvernement ka kumakan na k'u t'olu ka kuma jate kɛlɛ in tɛ Maliyɛnw bolo dɛ kɛlɛ in b'a gouvernement de bolo n'u dɛsɛra n'u bolo fila tolomina ka da u ko parce que i ye jamanadenw janfa de oui i ye jamanadenw de janfa o de y'a to i bolo fila da yɔrɔ k'a minɛ k'a meleke k'a da u ko diyagoya i bɛ nin de siɲɛ dɛ tigitigiw mɔgɔ y'aw hakɛ to de fɛn dɔ de bɛ n bolo yan ko o de bɛ ka fɛn minɛ quoi mais an ka taa voilà aw dɛsɛra aw ka dɛsɛ aw y'a labɔ kɛnɛ kan dɛ gouvernement dɛsɛra premier ministre dɛsɛra président dɛsɛra aw seni tɛ yɛrɛ aw b'aw yɛrɛ bɔ a la kɛ o tɛ wajibi ya o ye wajibi ye parce que n'a gɛlɛyara aw b'aw sama ka bɔ k'aw gɛrɛ peuple ma parce que aw bɛ ka jouer de kɛ ni ninnu ye aw bɛ ka jouer de kɛ ni Asimi ye voilà donc u bɛ siran fɛn mun ye diɲɛ kɔnɔ o ye faso jama de ye diɲɛ organisation bɛɛ u tɛ siran ɲɛmɔgɔw ɲɛ dɛ u bɛ siran faso jama de ye an tɛ bɔ Maliyɛn si tɛ bɔ wa hali ni sanction wɛrɛ bɛ ta a bɛ kɛ guerre de ye dɛ o siga ka bɔ o la dɛ parce que aw ma nafa ɲɛ malidenw ye commerçant minnu y'u ka fɛɛrɛ bila nin sanction in kɔnɔ sanction taara aw y'a taara sanction ta ni kun min ye pour que sanction ka bɔ an kun kan aw ye jamanadenw de taara ye maa si ma nafa foyi sɔrɔ a la mɔgɔw y'u ka jago n'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'u ka voyage bila aw ye jamanadenw taara ye de maa minnu bɛ diaspora kan ka sɔn ka mara sanction kɔnɔ ka ku sanction kɔnɔ a y'an taara ye de fɛn kelen tɛ min ɲɛnabɔra aw ye fɛn kelen fɛn fɛn ta ninnu na aw m'a sara maliden kelen si la aw y'a ta aw yɛrɛ kunda ma aw y'a faamu komi bi Asimi bolo fila toromina ka da ko diyagoya a ka contrat a ka renouvellement kɛ sisan seni tɛ mɔgɔw biki de ye aw sigi o aw tɔgɔ bɛ se ka effacer ka bɔ yen de mais aw tɛ se ka érasé ka se étape dɔ la aw bɛna mun de kɛ ko jamanadenw ka wuli ka jɔ ka wuli ka taa yɔrɔ jumɛn diaspora kun tɛ o diaspora b'aw contre de la depuis bi fo waati min
hake foita an bolo jamana kono an munu be senite kono famba an masega an ga hage defa o be ga hage jumende defa aw be ga jamana den jumende labo jamana den jume mali dem munu be koka ibe kulela wati joli sanjoli pasoro kola an masega papa ka nyana boala premier ministre ni president masega papa ka nyana boala ka fuka o be mali den wala o be mali den jumende wala fo min ta ere kalama sanction nana be yo munyu o munyu ne ko fe munde yele mana anya munyu kuo kunka o kunna fama yala bekata video ta kala je bekata actu ta kele kera kuon kunla kun kelente min nyana bora asmu nu yesra bla ça fait très longtemps en tout contour la métier tiede yan janfad c'est ça agelera o bolo ko faso don faso dem munun kanga bo faso dem munu asira ka munde kuye yen nafa jumende soro transition kono yen nafa jumende soro sanction kono faso dem munun kanga bo jamana kono ani jamana koka sanction nale ni bito ube transition yere nale ni bite sera ka munde nyana bo ko ko mana focus sanction be parce que auta fait sanction ga boy parce que obeka fit profiter jamana donde la obeka sarade ta fufola ki ka profiter jago kelaw ni fere kelaw ma ani vazi kelaw ma ni bara kelaw ma ora ta auta fait ko sanction manga ka boy sanction manga ka boy o mu faso de njugu yayi mamunu be fere ke mamunu be jago ke commerçant munu be ndu sanction manga ka boy parce que obe sarata dongodo aw ba fe ka do de ka nyenamaya do bogola mais aw ka nyenamaya ka continuer ate passé tende ni sanction were nana ne de ya fo ya be guerre civile mali kono siga fo itala parce que ni ay monsieur kuma dolante kuma ndafa ya meta dafa nyefe de anata donc faso jama ka bo ki jo nunu ni wala sa mali e min fo aga ke mali tay aga ta ansa wala ka ya mali e min fo make mali tay awa mali don tigerawla kata asimula fo sukeli fo senite konana mali don ko ku tigera awla kerengenya mu be diaspora ko ku tigera awla ko make la driouye kele kira kan kanka kama sabati mali don ya usuteni kan kanka o kama sabati aw masiga fenkele la walia aw tla ko mali den kele nun tara ka ko mali don ka do ko fe akake mali don tay fe nyumene be ka on tay parce que akada aw ye aw ka to ensemble kono yidro aw ka to ga sarata ka to problème kiri dro aw ka te ga sarata mogo mogo ka sa ndarge o ngalo yede ay ere de bla piu on ere de te fe kuyi kuma la tele ya ko mali kuna la ta ko di anga ba misma la bla yano ma ke ni kera ni information do me ka ko le fait que par quand la misma sécurité allemand ou ba maintenant est-ce que gouvernement a attaché le gouvernement ya ma shay mani paradigme do ti non kono tabio to ga cena ntikelew anga cena ayu tikele da ko da mai min fola ana min dola o tikele da sena mun binata non seulement amusaka o tikele wa bargada o tikele wa mirino tiga te foire ko cena aw ngabo fode ngo faso blumba faso ka blumba tinye faso de ngo blum oni wata blum te kele wata blum am na o ke blumba ame ninga faso blum fa kinye mo mo me do ngono akada ni chena blum ke nyamakala ka yala jilu ka yala fune ka yala almamu ka yala suite kuma be ni nyoro le ga nyoro fo nunte faso jola de ay almamu joyoro jumende be ni nyoro la mba fe kunyin gal almamu joyoro foitia ni sena be ki jalu be se ga ta fina be ta grand ko be ta ulu yanka kritiru ye ulu banka dambe do ibado c'est-à-dire anga jamana nyere sigile no kan jumende ka obe fam ni mo be ta dugutigi de be ta dugutigu de be laje dugutigu de be ta de mais almami joyoro foite ni nawe almami tanina o kroide aw ta fe mali ka ke mali parce que nawe almami farangon ka jamana imba fe anga ta sera minka ani almami ba fe anga ta sera minka kele unte de donc o ba yira aw ba fe kanani constitution kurami aw ba fe kanani islamia sharia de wa aw ba fe kanani islamia la nyini de mali constitution kono si ça uno ko de be nyona parce que almamu takun sharia yere dile almamu ma oluka hakina yere takun oluka hakina nyiningali ka do mali constitution kono surtout sena mi bena sigi ka dugutigi toy dugutigu de tay duguye dugutigu de beta mali dugutigu olu de ni bonya kanga olu de be se ga kuma mali don toyala mais femiye karamo ye femiye dine nyamo ye femiye dine nyamo nunu ye oye kele privé de abawe dine fem privé de o te se ga nyagami jamana kungan kola ite nyogon sirala oni jamana yere te nyogon kalama mais na yo olu takano olu nyagami jamana constitution kono ka foko obena sénateur ou signoy o sena mi bena sigi yalo lo bena ni deso mi nyani mali yere ba fe deso mi ngata ame nyogonye wa
ante ɲɔgɔn laban bɛ bari bɛ tugu ya kelen kelen laban bɛ bariw bɛ tugu yan kelen kelen kana siga cɛba minnu organiser len bɛ fɛn kunda olu ka yala pour que ni jamana kɛlɛ bɛ wuli u da ka se ka don a la fanba ay mana kuma dabila sur les réseaux sociaux sa ni jamana kɛlɛ bɛ wuli olu k'u da don a la i ka se ka kuma alimami jumɛn k'i da don a la alimami ninnu b'a fɛ nin kɛlɛ in ka continuer de ninnu ka setigiya de sɔrɔ ninnu b'a fɛ jamana in ka setigiya de sɔrɔ aw man ka ninnu dɔ jamana gundo bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ ni imamu ninnu man ka se wallahi jamana gundo bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ jamana jo bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a dogolen don jamana kɔnɔna na aw man ka ninnu bila a niveau la pour que k'u da don a kuma la ninnu kan ka bila yɔrɔ wɛrɛ de furuko a banna à part de furuko suko a banna i ta ye nin dɔrɔn de mais nin dɔrɔn de don ka taa sali su la dɔrɔn kuma ma ban yan i bɛ taa sali su la dɔrɔn a banna i bɛ ka mɔgɔw lakala a banna e jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ k'a fɔ ko e bɛna mun de fɔ jamana jɔliko kuma la i bɛna mun de fɔ la karamɔgɔw bɛna mun de fɔ dugutigi dɔ ye jɔyɔrɔ y'o ye n'aw ye karamɔgɔw ladon o kɔrɔ ye de aw ma da dugutigiw la aw ma da dugutigiw la sinon dugutigiw de ka baara ye nin ye ka Mali dugutigi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛlɛ Mali dugutigiw nka alimamiw fana ayi pour que siyako kɛlɛ o kana kɛ bilen donc mɔgɔ b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ minnu b'a to u bɛ kuma jamana ko la maintenant hali o la olu tɛ kɛ i n'a fɔ assemblée bɛ voter ta cogo min na mais ils ont voix consultative mais n'u ko ko mun tɛ kɛ o tɛ kɛ n'u ko ko min tɛ kɛ a tɛ kɛ aw ni Alaw Taala cɛ depuis Ala ka Mali da Mali État ni imamu sera ka ɲɔgɔn faamu contexte jumɛn de kan k'a fɔ ko Mali ka taa o taa sira kan a ma deli ka kɛ fɔlɔ o bɛ kɛ ya kɛcogo t'o la ay imamu ninnu yɛrɛ de sen bɔ jamana ko in na pewu n'u kalanna de kalanna i ka misiriw b'u bolo i ka kalanyɔrɔ b'u bolo awa privé fana de do a tɛ se ka kɛ public yɛrɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka kɛ public yɛrɛ parce que pays laïque de do mais n'a ye alimamiw ladon Sénat kɔnɔ o kɔrɔ ye de ko an b'a fɛ Mali in ka kɛ min ye an ye idée min ni hakilina kura min ta Mali in tɛ taa o taa sira kan tugun parce que fɛn caman bɛ yen Mali in kan ka avancer n'a ye imamu ninnu tɛna sɔn bon n'olu dun ma sɔn a laban bɛna kɛ mun de ye a bɛ kɛ fitina de n'a dun kɛra fitina ye jɔn de y'o laɲini aw minnu ye u ladon Sénat kɔnɔ aw de ye fitina tigɛ n'a ko ko siyako kɛlɛ a bɛ sɔrɔ olu de nɔfɛ siyako kɛlɛ min filɛ Mali la fɛn wɛrɛ to a nana ni diinɛ de tɔgɔ ye a nana ni diinɛ de tɔgɔ ye o kɛlɛ de bɛ yen aw bɛ se ka ni imamu ninnu sɔrɔ a kɔnɔ cogo jumɛn de la a tɛ ɲɛnabɔ voilà o kuma t'o la foyi donc olu bɛ ɲɛsin an ka danbe bɛ don ba la cogo min an b'a ɲɛsin an ka kurukan fɔ ma cogo min kurukan fuga e bɛ ka kurukan kufa min fɔ ta k'a fɔ ko an ka ɲɛsan danbe ma ni kurukan fuga fanba alimami jɔyɔrɔ b'o la alimami jɔyɔrɔ foyi t'o la an ko boli de bɛ sɔn aw b'aw kali boli de la o y'an ka jamana yɛrɛ tabiya de ye o y'an ka jamana yɛrɛ tacogo de ye an ka maakɔrɔw tɛmɛna o sira de fɛ o ni diinɛ mɔgɔw ka t'u sigi o yɔrɔ la olu k'an ka danbe tabiya yira na n ko olu bɛ k'o lagosi de depuis kunu olu bɛ ka Mandela lakari de depuis kunu olu ma sɔn Mandela ta ma depuis kunu olu ma se k'a fɔ ko kurukan fɔ min b'an bolo ko n'an bɛ k'a fɔ ko nkalon de don ko musirikiya de don aw ko k'o ka alimamiw fara ɲɔgɔn kan ko Sénat ko pour que an ka segin danbe ma maa minnu ko danbe min b'an na k'o tɛ danbe ye k'olu tɛ waso n'o ye maa minnu ko yɛrɛ ma hɔrɔnya min n'an b'a nɔfɛ k'olu tɛ waso n'o ye fo i ka baara kɛ ni dɔ de ka hakilina ye ni dɔ de ka kiritiri ye n'aw taara olu ni dugutigiw fara ɲɔgɔn kan ko jumɛn de bɛ ɲɛnabɔ papaga tɛ ɲɛnabɔ a tɛ kɛ Azimu ni Sukɛli kɛcogo ye i lajɛ k'i nalen ni bi kɛ a lajɛ mun de ɲɛnabɔra papaga ka tila ka jamanadenw tara ye papaga ma ɲɛnabɔ o miirinaw ani maliyɛn diɲɛ yɛrɛ ɲumanw olu ka baara fanba bɛ ɲɛ cuma donc ni assemblée kan ka sariyaw ta n'a sariyaw ni an ka danbew n'an ka hɔrɔnyaw ni an ka taabolow tɛ taa u b'a fɔ ko o tɛ kɛ o y'an ka faamuyali ye Sénat ko la mais an t'a fɔ ko Sénat o ye Faransi ta ye donc n'o constitution kura nana tuma min na o de bɛ fɛn bɛɛ détaillé donc k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka taa u ka ci fɛ CEDEAO tɛna maa ci bali k'i présenté mais a jɔnma autorité la n y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ k'u tɛ présenté CEDEAO tɛna maa si bali k'a présenté président la fanba o kuma ɲɛ nkalon ye dɛ e fitina kun ni CEDEAO tɛ se ka mɔgɔ bali ne t'a dɔn e bɛ énervé kun min na parce que i ye nin fɔ a ka ca ni siɲɛ 100 c'est pour ça que mɔgɔw bɛ k'i lajɛ i b'a dɔn énervé kun ye min ye CEDEAO bɛ se k'u bali de bien sûr CEDEAO bɛ se k'u bali i tɛ se k'u présenté parce que jamanaden fanba yɛrɛ fana t'u fɛ i ka sigi to anw yɛrɛ fɔ ni fanga in kɔni tilal'u la ta i kan'u hakili don a la dɛ i ma fɛn kɛ o Asimu nalen ni bi kɛ a ma papaga kɛ cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa a ma papaga de kɛ i lajɛ i ye mun de kɛ jamanadenw ye n'a ko wolola ɲuman n'an bolo fɛn jumɛn dɔrɔn
ni Sadio Camara te jonde Sadio Camara dron de ka bara joro don o dron sino wage ten na fato la wa ala yo baraka bande pew na fa fo itola ni musokoti ale tayode ay mundeke papa awo go chukoti akono de ki beni maliko bi fenfla wo ka fo sera ko bon ayanga participation chispan ou bien ka fo ko bo kambora la on a inani pour que anga boala peu o tan kelen wono sera mana na deli ke mali fene bi ka condition imposé te nunu yen galon kuma de pour que ka mali o manipuler halbi au ka tugu transition ko lu ka to placer la ndarga te passer de sanfla obey mali don be kulela sanction nana ko munu mali de munu yere be ko ka ulu yere taw fere ulu yere taw va ni je wala ka o kela on ba o kele tugunde on bo de fo ka no bola peu parce que on ka seben ko halbi papa dama do ala folo dakele amado la folo on ka seben ko jamana ko ka dakele mado ala folo ambaw dema be na jamana jo ne taro oba jo sani dugude cewa obe jamana jo ne taro oba fe ka jo chogo mina nante min kalamala oba fe ka tasira jumende ka matlaw nyemi fombe na video la nina ko law o teni yede nyemu go blakata fokuluba neta dogo ne o foka no bola nyemu go blakata ne sigilo no ka jabu de kono parce que ne tuka kalabanti akumaina ata bini mali bora ti dawla bi wallahi ne de afiena o sida ko bani te mali be bo sida wala chogo jumene la aw sigilo no ensemble kono tendro kwanka bo sida wala mi ye dibite bi se gani sigi mijaw kan chogo jumene ko mali ka bo sida wala amunu be jamana jigi kuma foyoro wala na wi bora o yoro la kana o sigi mijaw de ka ko mali kan ga bo sida wala Atsega chien fo asimunyana parce que biki e mami sigi mami kera sababu ye ki nome itisika fen fo tigede itisika kuma ngelen fo tigede odi awka problème ye odi awka citation sino anga bo sira wala bikote aw nya fo yanga bo sira en tant que nama bo sira wala mali balilendo asimu 5 coloneli mali balilendo pour que oluka ke candidat de olu tsega ke candidat de na odunga ba korobo ni guerre civile na jamana kono min kera libo nyona de bekere awte yelu la awte boliboli ni ngalon tigewla a rapport ko nana ka foko mo wula ka foku nana kureta kia comme jamana en kono malien famba de be hakili tianendo sino kureta kela o de be volta kanisi ga jamana kono ka foko ka doni jamana rapport e kanisi me ambeta yorojme ka jamana do manipuler ni bezia ambeta yorojme ha jamana do fana be wuli ka foko way ko ma do minana Côte d'Ivoire Ivoire wonde do he ndarge chankana nyogon nege sa ankana nyogon nege horo nyala sa nunu ya manipulation ndi sa chiete nunu yesa wallahi ni avio be jigi dongoro ka foko machineru nana ka foku nana asimu kama ube je kawli ka foku be asimu kele ite avion tade wallahi billahi be kuluba de viser drone iba viser missile drone de taykachila malembe munde do iko paw yorom doro bebe wuli doro ka kulede yantoro anyeni be soro yede no fi kuma bana ibe na mine komise jema wuli kan kelewo me o kana ngalo de tige mo yoko aw ma se ka bara de ko kuma de be ka fawye aw yan galo munun tige male o kuma de tumbe ka fawye no kuma forawye o tayira ka fawo beta basic trio mo nana de machineru de don galo de machineru de ube nana kureta de kama ndarge kureta kama yorojme kureta be ke mogola na ya soro ini president were be ka sama nyogona ube elilendo yika jamana do nyere ma kureta ke malendo nyere ma kureta ke asimula ube asimu yere ni malendo mabla nyogona geri civil kawli jamana kono sora su be ka mogo faga jamana kono na sora su masira ka malendo fana wulila ka keleke akera geri civil jebe do mali kono harni asimu bana ay angana daka avion so da fermé ibe do jagwa parce que be ka jamana do de faga wala mais eni jamana do mawli folo ka keleke ni jamana do mabla nyona folo esigile be kluba me be ka trembler esigile be kati 3000 soldats be ka drone ning gardier ka drone clochier esigile no aba ke manamana kan foy malido mbe kololo ni toro kono jamana ko ka watimina malido munumbe u ka duko na nuka sidiri ka village la d'autres surtout bolo jutu bolo on mamala o hakebe ka nyingali be ka ke awla aw ba yere to ka plan do trajet ka foko way ko mo do nana asimu attaquer kuna na kureta de kama ko tentative ndari anga na nyogo negede o la gala to yakumadi abedo ko do balu de kuna wallahi afora karafie ke choko mina na bebora kalama amina na chokodi
Aminana chuko mi anu ya faga chuko mo madugo mo wala de eni mo go ko ne diego ku be do mali ko no yorni ngelete abetami ambeta roju mi yorni ngelende do eni mali do nyere te nyona geri civil mana jamana kono folo kan ni sora su be ka nyon faga civil dama be ka nyon faga ka sabu ke ga faga koy naw nana ka fo ko ma do de nana martiner do de blala kana mais est ce que ni be famu hakilima yere fewa mana bezu créer la on ni ala utala ere ka soldat to makureta kila o konna na o ka essuyer bekabo kalama o kama o nyini tola ini peuple nana bla nyogona o bo nyini tola olu ni mado benala a essuyer len ko fe ka fo ko be kureta were programmer o mankam bora be bora kalama madogo ko dogo tate no ta o kureta fenfen ga bengalo o kureta fenfen fo ka fo ka tumbe ga kengalon de kureta be ge dogo de la ni kureta kerate filio mamunu nya ka bu labodi ini fagadi de kanga nous sort là parce que kureta kera président minana yi sora bi fagadi ni ya esu ya bi fagadi donc olu kanga ira jamana dona bo ye tantan tifu joli de fo ka fo ko akatani tani ko ube mugani ko be kera ka asimuje ambeta rojime hein parce que obaro mali jamana mina ko do mali kacha sino be do hakilla chogo jumeda kude tamugani ko kake asimula ko be jera kureta mugani ko min kera otona mo do usigile to abeta gerena kuma odeta ne ka fotoro ko bimbe kureta ki asimula abo fana nome ka blay ka sebe ka blay ka foko way ko ni tantanti fudo ya che na hakili chianendo on hakili chianende de wallahi kata senite la premier ministre kana fo president na masite mi hakili kanyi be hakili chianendo do ka sawke jati gelende do simada sira awo kungweyo awa jamana do nyere banawiye ka sawke ambo chogo sanction konana ambora ni ando na kani hakilna fenfenya hakilna site minya na bora aba ando na kono ni lanyini masika nyana bo akolola na torona na bi jamana de unde kata awni Allah taala je sanction wore be na ka foko mal de umbe so awma awbega sira geri minye awbega sira jinye na li minye ka foko be na asimu kele obe depare ni sanction wore nana ka bi jamana de unka o wati de la kelebe dabo kana siga wala o wati de la kelebe dafo kele ke milami be karafi bolo be jonde bolo afriki abe jonde bolo ha ndarge angana nyare ngare noni ni je wula asimu minani kama yoro ningelente nu nana ka ko an nana mine jagwa ka bankuna o yoro ningelende esa o yoro ningelende an kanu ke jawli koy ka fo kono comme nana e deserala inana kontesi min kono ibado masiti avion ta e ka avion ta kani jigi do de ka jamana kono kafo enato oluma ba kalama kafo ebeni avion kono kana no tunga no koni gera koni okoro ide ko jakunu mali de kafsani bi maliya mo ka volta kana jigi jamana kono o ma shego do foka o denoncer kaira kafo kuna na kureta deke o mulagala watu yakumai ha toujours ka transition ge victime yo ni dronde toujours kaira dro bi ne be ka ke transition ko o ke transition ne be ka bi jamana de ondeka abega bi jamana donka me aw ba fe ko dogo ko bla duguma ka uta de black af ko jebe ka biawka je Canada ka biawka nde ikaw kungulo tike ka bola diaspora tena o deme diaspora tena o shiteni tugu o kuma banay aw sile ni bi taw man nafa fo de nya diaspora aw maldem munu nyere bey ani commerce munu nyere bey imago yere de transition na parce que o de naw joyoro naw e joyoro nyi ama fo nyi aw dogo lembe almamu ni fenwere de kofi hari mamunu be ka sa mamunu sara kele nyere konana aw ma se ka déplacer ka to haru yo ka dugula au bala doro dongo do problème beta dongo do mali be avancer abetami mali kilomètre ka organiser avec tout toucher de façon bilatérale ni munu beta tira mun fait avec tout fait mais avec quelle francité à financer blé donc ne fera même faudront il faut qu'on ait reka donc mali là non on a présence qui abina mumbara deke donc ambena président min siga bena mumbara de ko ta aw yesira la parce que aw sigira kaba ka aw laje kaba aw masika fe nyana bo har jamana sebe aw masika nyana bo parce que jamana te jo sebe ko jamana te se sebe ko ni mo ma sebe ko kuma de ko ka fo ko ibino bo ala ko te ko ba ko jamana te je jamana si te sebe de jamana de mununa je jamana si te na ma ka diaspora de laje je jamana si te ni benkanta na ka diaspora de je jamana si te na ma ka diaspora de bonya. Bon, président min be sigi ambe no sigi de mais parce que aw nana contesti min kono ka dawla kamolo fla fawla a kelente min nyana bora aw to kuyi amba fe maukana mamunu nu be sega jamana ilaje kure tugun kwa
Des anya o yesayo. Aya asmula je sanjuli, sanfla nkona na fenya na makelente na eminke. Mo kana kuma sécurité kan de sécurité be de tayre. Wori min do na sécurité la ne yake e yake mo were yake. Na me mo wali mando la message de wali mando la de. Ouais, ambassadeur de wali mando o yorola beni parti de beni joro de. Ay baradeke. Malgi njaw min be ensemble kono bi. Na le ensemble nyemo woy. Don de be loi tala, don de be loi voter la. Mais maldon ka intérêt be loi jumende la. Maldon ka nafa be loi jumende la. E famba yere be o ensemble kele inkono. Aw ye sariya jumende ta, aw ye loi jumende ta maldon ka faberika. Ay loi jumende ta pour que ka fabriquer diaspora munun be koka. Aw ye loi jumende ta. Anga otondro ka fako way ko an kana président wéré ñinia niya ambe ka nguma fa ma ñé déjà aw be ka profiter ñogona di no profitera ñogona o te profita awna aw yesrabla amena an sona ka sanction ko aw bolo ka so ben galonka an sona ka fembe la jelen ko aw bolo ka so ben galonka asmu kureta de ke kay siyo o kureta la nya soutendi anya soutendi 100% maldeon sona yidi ka soye katla ka yira kan galonde te ka fako jiena na biaka ejien kana biga ejien na biga o bela maldo mabuiko nga ere tara ko jien na biga kunka o kunkele ibora malidem be kofe kata laydu do ta jien kata laydu do ta sedawe kata laydu do ta communauté internationale kasoro malidem munum bi no fe ka foko jien binika akelente asarla minna ko kuma be ni rodela ni mai bonya iba bonya ni mai woni man iba woni man rodi aw ma maldon woni man rodi abe ka sariya munun ta ensemble kono abe guta aw yere dema abe kuta aw yere ma te ka sara malden sila mais ni saraw be bole abe bole awnde kaw ni kiru be bole awnde ka abe kuta na wuta abe tu bla rodme abe tu bla tribunalu ni fewna na taru bla kiribe bole jonde ka amma ba ta tuma kalama me kiribe bole awnde ka orka aw sarla ko min kama hakina nyuma avant que akata kata bla kiri tigero la folo akasoro jamana dembe la jelen bora kalama kase ka don akololo inindi anafa inindi ngo tegeu amba on shike ka kula no fe femi ye fanga korosoro o kelenyin ka aw soro tugu o yere tugu de o ayo yere tugu de do voilà ko de ka kuma chunya on re anga projet de constitution ke anya kuma fo président yana yambla barala barain bana tugo kun nata amba wala ngata malen be ba don min ba kono parce que korema la on te cloner la amé kuma fo amba betebe donc uniquement pour tout le monde ba la ko ben ale wa bien problème ta la bien peu akim be présenter à te présenter ba kuma ba onye bi peu prévu follow ou prévu juridique loi électorale min temena siente la yann président ka promulguer avec une cour constitutionnelle là ni cour constitutionnelle ko ka bena chartement ani constitution ma o ba valider tant que ma be mo ba sigi sentema donc cour constitutionnelle ya ira ka ni mali ka constitution beta wa ani charte beta o ke ma président ya promulguer donc ni président ya promulguer ni be baga mo ma ibe baga cour constitutionnelle ma mais cour constitutionnelle mi flani asorala mun fe ngolu ceda o kele ne ni cour constitutionnelle validé ibe ka manga wulile mo munun tara o le flani cour constitutionnelle la olu de ko loigne kabe akimi permettre qui présenter o kumana olu be ban sariya la wa voilà guerre yere tige jamali kono mali guerre min bena wuli abe wuli ni nyoro de la o kana siga la feude abe wuli ni nyoro de la sariya foi tayira ka fo asimu ko ke candidat ayo sariya o te paseta atete ya keke chuko mina ninte atete kureta de ke ka fangadi kata ndarge ko ndo golente ay fangadi di ka mabo fangala folo kata atalen ko fe sanjoli sanduru ou santa ama fanga soro de o ko fe da ka sagi kana tuko anale fanga ta rakada oui mimbe ka fo ko atete ko ale ta kera ka fo kalo woredi akanga na fangala kana representer ndarke ninte asimuta yi keleunte atete mi ye kureta ke malio aw yene sere atete kelende tundo har na soro jama de ba ke nyon fa mbo don sa mais responsable ye kelende ayam fam ko sobe atete kelende do ka fo atete de kureta ke imaso ay fanga tadro ay fanga di ka mabo fanga la nindi o
ninde do ki mabo fanga la ki reportezi ko hakili bura adama denya ka famel deke aya dabo de kamo sino fentun ganga ke atete la minto yo mais aya bo fanga la ka yere de portezi anaka dembaya santan ko fe nana fanga so ok sanduru in konana aye fanga soro de mais atun tese ga sigo mama na tun segere ba fo konno ko vraiment quoi Alpha Umaru konare gende aya gen ka boende urke atete tumbe sega gagner o election na pour que kasega sigi mais fanga ma soro tugure fanga tora nimbola aya ka 10 ans bref ambenale nimbaka kuma yoro do de ka foko Asimu bisega ke candidat Asimu Maliki Njaw Wage Sadio ani Chekalanta to ko murbo de do be jonde do imo duru nous si tsega ke candidat ambe ko ne fo parce que nous be ka sira yoro do de ni ka fo Asimu bisega ke candidat Asimu be fanga de black démissionner ni Asimu démissionner na watemi Maliki Njaw obena fangata okoro est toujours Asimu be parce que nous est responsable duru de la diela ka fo aw de coup d'état ke ñogon fait donc aw be juru kelende aw de coup d'état ke ñogon fait fanga be tio kelon kele bolo aw mo duru konana donc abe comme fanga halbi fanga ba bolo de na o manya pour que fanga yi aw kasika ke candidat aw mo duru be de be démission arandi ka fanga yi toy na fanga yi toy mo were bena fanga inta minta aw doy yo kanga bara minda ko o do walente mo golaw mais na ko sisa aw tena body aw be démissionner arandi na o démissionnaire ni Asimu démissionnaire sisa Maliki Njaw kana fanga ta ensemble kono ngo guerre civile bena ni nyoro de la abena ni nyoro de la ayen viro marade kele bena ni nyoro de la parce que la harni Asimu gagnana de avec guerrier jamana kono jamana de unte so adobe ite so et puis politicien dobe ite so no dun kera jamana kono abena wolo mundela nyogon faga na dun kera nyogon faga jagwa jiebe do autumbe ga sirami jiebe na sisande jena to sisande parce que awye mo duru de ira ka fo aw mo duru 5 colonel aw de coup d'état ke nyogon fait donc sima bo sila aw be de fakele bakele ni et ça no yake ani mo munu nyake njaw tumbalaw mais ça no kelende yera mo law yo doron de di mo mo bo sanu tumbisega boy njaw tumbata watu be mo were tumbata wati atesega do mais ba soro we sanu ko mgodi mais awye munu nyira face en face jenyema je kado ka fa mo duru dedo ni mo duru insi tesega fo ka fo ko olu be fanga inde ta kanu si fanga nga okoro ide olu ta fe kata o fanga be tu bolo jagwa de la aw dun tega barake si sande gerebe na wuli maliko na ma ni nyoro ayta ni wala ko sobede non hani Asimu ya blabi ka fo ko Njaw de be assemblée présidentielle ko Njaw kana Asimu place la guerre de be parce que toujours fanga be toujours Asimu mabo anola wala de ni Njaw be Asimu mabo anola voilà ni Sadio be Asimu mabo anola ni Wage be Asimu mabo anola donc ko toujours fanga be même be jigi duguma politiquement or que politiquement teo de so yelendo ka ba amu duru de yeraw ayo mo duru de yera atunga nga har mo fla de yera mo sababe toy nebe ga conseil o tayira ka fo ko mbaw fe be ga o jutende me o te ni tiena na tiena ka fo ayo minke ko do maliya bara de do har na utinye mo sababe yera atumbe mo fla toy olu ka to dugo lay no lu toray anka ni fanga mana nyagami choko abo olu bla postu do la o mana gele ya choko olu be se fanga ta o bolo no lu fanga ta na o tara o be se ga yele sanfe fanga be kinin ke choko de la mais aw ye mo duru de yera na ye mo duru yera sa na ko mo duru ina ko Asimu be se ga ke candidat Asimu dun te se ga ke candidat parce que aller transition président Maliki Njaw fana te se ga ke candidat parce que ka sawu ke munde aller de assemblée président aller be coup d'état kelaw ka responsable fulana de aller Sadio te se ga ke candidat ka sawu ke aller coup d'état kelaw ka responsable sabanandi Wagen te se ga ke candidat ka sawu ke aller coup d'état kelaw ka responsable naninandi Modbo te se ga ke candidat ka sawu ke aller durunadi toujours olu mo duru be yoro mo kelembe yoro ibebe donc fanga te se ga di numa foga jiwuli ay soit ibe kariya ka to fanga inkono soit ibe fanga mine fo kele ka ke fanga inga tlawla ou buga tanke nutlala wati mina fanga imbe fra nonga akanga di mima be doma mais olu bulo fla ko be daw ko ka tu datu CP la ay ndarga ni be ni nguma fa ka jani sanjoli ngonu numbolo be siri kata CP la sigata law maintenant ko de aba obligé ni maduru ina fo kelen de ga fanga yisoro ndarke ni de guerre civile yoro parce que fa tiete ba tiete c'est ça la vérité entre politiciens on fait mais tiete fa tiete ba tiete
n'aw b'o dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔnan b'aw bolo dogo la a bɛ se ka fanga in dɔw tigi ma problème t'o la parce que o yelen tɛ o jatelen tɛ diɲɛ ɲɛmaaw bolo diɲɛ kɔtigiw bolo awa o jatelen tɛ jamanadenw bolo mais an mɔgɔ 5 kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ ye de aw bɛɛ lajɛlen bɛ donc n'aw dun ko de aw bɛna kɛ de k'a fɔ ko maliyɛn n tɛ fɛn dɔn ou bien an tɛ fɛn kalama an ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na an ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ in de bɛna kɛ aw bolo erreur ye erreur min n'a ye danger ye jamana ko in na n'a bɛna aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw kana sɔn bada k'a fɔ ko élection min natɔ filɛ k'a fɔ ko Assimi b'i présenter parce que a bɛna fanga di ale bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a fɔ ko Maliki Njaw bɛna ye a tɛ passer ten de soit aw mɔgɔ 5 in bɛɛ ka fanga in bila ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jɛ ka kelen soutenir o ka kɛ candidat ye a bɛ min bolo sisan a bɛ to o tigi bolo o bɛ faamu mais n'aw mɔgɔ 5 bɛɛ ma démission randi ɲɔgɔn fɛ pour que ka dɔ soutenir aw mɔgɔ 5 bɛɛ bɛ yen bon o bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn de la ni guerre tɛ ɲɛnabɔ cogo t'a la o parce que Mali ma deli ka guerre kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de Mali ma deli ka guerre ye dɛ Ivoire ninnu ye guerre kɛ jamana caman ye guerre kɛ mais Mali ma guerre ye fɔlɔ dɛ o de y'a to Maliyɛn ma kunu hali bi an dun bɛna kunu nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw mɔgɔ 5 in bɛɛ b'a bila ɲɔgɔn fɛ de n'aw ye fanga in bila fanga in bɛ di maa min t'aw ka fanga in kɔnɔ maa min t'aw ka gouvernement kɔnɔ o bɛ élection organiser sisan o de bɛna kɛ o bɛ élection organiser n'o ye élection organiser aw mɔgɔ 5 in na ni mɔgɔ kelen sigira a filɛ ni mɔgɔ kelen yɛrɛ ma sigi n'a sera ka don assemblée kɔnɔ ou bien n'a sera ka kɛ premier ministre ye o y'o bannen o bɛ se k'aw to protéger parce que aw tɛ ka jamanadenw ka baara kɛ aw tɛ ka jamanadenw fana ka laɲini kɛ aw y'a faamu mais n'aw ko de ko mɔgɔ kelen Assimi de bɛ se ka kɛ candidat ye parce que aw mago b'a la Assimi de ka kɛ candidat ye bon Assimi bɛ kɛ candidat ye cogo jumɛn de la e ye transition e de b'a ye transition kunna k'a fɔ ko e ka démission randi kalo 4 kɔnɔna na kalo 4 ne dun bɔra i nɔ la maa min b'a ta o ye assemblée président de assemblée président jumɛn de bɛna ta o ye Njaw ye e ni Njaw de jɛra ka coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn de bɛ jɔ a ma hali du kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ hali du kɔnɔ bɛn tɛna y'a la a bɛna ni kɛlɛ de aw ni ɲɔgɔn cɛ surtout jamana kunturu aw mɔgɔ 5 soit ni mɔgɔ kelen min b'a fɛ ka kɛ candidat ye n'aw b'a fɛ Assimi de ka kɛ candidat ye aw mɔgɔ 5 bɛɛ bɛ démission randi ɲɔgɔn fɛ de ka fanga in bila minnu ye ministre o bɛ ministériya bila min ye député o bɛ députéya bila awa min ye ko wɛrɛ o b'o bila aw bɛ tenni bila aw bɛ continuer aw ka campagne na maa bɛna sigi maa min t'aw cɛla ye dɛ pour que ka kɛlɛ invité ka guerre civile invité n'a sɔrɔ aw dalen b'aw yɛrɛ la k'a fɔ ko jamanadenw b'aw fɛ aw tɛ arnaquer la aw tɛ kalabantiya la de aw b'a kɛ nin kɛcogo de la mais n'aw m'a kɛ nin cogo la n'aw ko ko mɔgɔ kelen de aw b'o tigi soutenir o ka kɛ candidat a kɛra Wage ye o a kɛra Modibo ye o a kɛra Sadio ye o a kɛra Njaw ye o tigi ka démission randi dɔrɔn k'o kɛlen Assimi ka organiser ou bien Maliki Njaw ka organiser ou bien mɔgɔ wɛrɛ ka o bɛ n terikɛ n ko guerre de bɛ na o la ni maliyɛnw t'o dɔn komi an ma deli ka guerre ye o ye guerre civile de ye o guerre civile de ye jamana kɔnɔ parce que a tɛ passer o maliyɛnw fana tɛ sɔn o ma mɔgɔ si tɛ sɔn o ma o bɛ passer cogo jumɛn de la e ala y'aw da aw ye tɔw da ou bien jamana y'aw de ta ye aw ni jamana dara de ya mais non ça passe pas comme ça a tɛ taa o awa diaspora yɛrɛ bɛ tila ka fara maa minnu b'o kɛlɛ la k'u dɛmɛ parce que tiɲɛ t'aw bolo diɲɛ yɛrɛ bɛ tila ka maa minnu yɛrɛ bɛ ka aw bɛ ka maa minnu bɛ k'aw kɛlɛ ta diɲɛ bɛ tila k'u dɛmɛ dɛ parce que aw bɛ ka min kɛ a tɛ kɛ diɲɛ jamana si la ni Assimi ye démission randi bi Maliki Njaw de bɛ na jɔn de bɛ élection organiser Maliki Njaw o t'a goya Assimi la ni Maliki Njaw kɛra candidat ye Wage de bɛ na ni Wage nana o t'a goya Maliki Njaw la ni Wage nana Wage de bɛ élection organiser bon ni Wage yɛrɛ démission randi Sadio de bɛ na Sadio b'a goya Wage la wa a t'a goya Wage la ni Sadio kɛra candidat ye e k'a fɔ ko Modibo kana Modibo min bɛ yen de Kone de bɛ tila k'a di Sadio ma tugun quoi donc n ko maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ nin yɔrɔ de la donc ni mɔgɔ 5 min filɛ sisan ninnu bɛɛ bɛ démission randi ɲɔgɔn fɛ n'u b'a fɛ jamana in basigili ka d'u ye i b'a fɛ ka fanga in sɔrɔ ni jɛya ye aw bɛ bɔ a kɔnɔ de mɔgɔ wɛrɛ de bɛ na min ta aw ye aw min ta anw fana ye a ka se ka organiser fanga ka sɔrɔ mais kana nin kɛcogo la k'a fɔ waa ye Assimi ka taa nin kan n terikɛ an ɲɛ bɛ sira ninnu ta cogo la ko n'aw y'a kɛ nin kɛcogo la min kɛra kɛrɛfɛla o ɲɔgɔnna bɛ na kɛ Mali kɔnɔ parce que a bɛ na kɛ guerre de laban na hari mɔgɔ minnu ko k'u b'aw fɛ i tɛna k'aw fɛ aw kanu bɛ minnu na i tɛna sɔn parce que i tɛna sɔn kun jumɛn de la aw mɔgɔ 5 de ye coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka tila ka élection organiser diyagoya n'aw ma passer jɔn de bɛ passer donc o ye sonyali de ye directement voilà. Alassane Dramane ka cour constitutionnelle o de fana y'a permettre a ka falen don a ka constitution na. Ya lamɛn nin de y'a to fanba waati dɔ la a ka tiɲɛ fɔ hali n'a sɔrɔ bonya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko Dramane Ouattara ko a ka ɲinana n tɛ se ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ fɔ i ka loi i ka jamana ka sariya ka loi
ko ayo yelema ko di ya to anana ke fenya awa nyinga ko sike ko kudeta de kia kudeta tota ede o eliradi député munumbe eliradi sharia be sega yelema wala parce que fanga tumba bolo kaba a gagnenendo abe pouvoir la jamana do ndi asigi len ko fe awa député munumbe ensemble kono olu be na loi minta olu député nunu eliradi be kuma ni jamana do ndi toya o conseiller oni famba nunu ye kelenya kelunte oni famba nunu te kelenyi famba au nomena de nunu elera de kasigi président mi akera tlala na yu ka constitution nyelema o président elera de kasigi akadi jamana do amandi jamana do yo o elera de kasigi mena fora ka fo o mana yelema o yelema ka abese yelema ke me jamana do de bese ka keleki me au tise kana kureta de ke kana usigi kafo aw bena yelema ke yelema min kada aw ye min ba aw arranger parce que aw tay ni de transition tay ni de min be transition arranger toro min be jamana do arranger ma go to law aw ni hera jumende sura papa ka amma fo sura la papa tiye de moi ici député munu be kumani mo toya e nu elera kasigi olu be sega yelema chamanke parce que o nyamari kandi o be constitution konde mais aw nomerani bikide hari sini e be sega taka boy yorni kele sogonti kele be sigata ene na ni sigi ka foko lo aka ke sagoy abe fo e ma de dro ni sebe ni fo abana ni yo je ni mo fo ko sebe e be taka boy to be fazi be mo were to sebe e be ni joya ka foko way ko Dramani Ouattara ko parce que ko lu loi minta ko ale loi ta pour que kaka manda flana sabana de kia e o loi be ta parce que député ou de ya taw député munu ya ta jamana don de kama parce que be kuma ni jamana don de toy muna jamana don mawle ka keleke muna jamana don de bisigo kuma fo etisi da do yoro la ka fo ibena oni ivarien comparer nyona ko parce que namanga jamana ka histoire la anka jamana weru tabu ala c'est très important mali tisiga ereka keleke fo kati dulo jamana werela o de to wati be ba ya ni gine o me nyona ni ivarien o me ani non moi ici ivar glalendo nde e bodo ne bodo moi ici Côte d'Ivoire koni glalendo har ni Alassane mandat tandeke yen koni glalendo moi ça nana kurieta min kera manga min temna ni bagbochi yen ko ni dilala ko be bodo o do lente mo wala a malidu o fele ensemble ko no munde be ensemble bo 7 mètres e ka bo ensemble ko no to 7 mètres e be poussière de ko 7 mètres e be poussière de ko o be manana kan fola ko ta fe ko sanction kata o ta fe ningake o be ga sarata dongodo jamana don be ka gele o gela fo to ko nyanabo mo be ga kule mo be ka safo ite ka nyanabo faut kana doro kaw yere ke victime ye doro voilà pour que qui présenter croyez en fait le coup constitutionnel loi yamaria kabato trachuku ou présenter okumana olute ni démocratie redu muna jamana do ko constitutionnel ka fait valider les e ba fo ko tete ka ke e joni o kera démocratie de kono sa mais be min kono ite comparer ngona sa famba ite comparer e be coup d'état de kono Alassane Dunya ta fale kasabuke o ya sura ale elira de président de Tundo a elira de mais asumbe yoromina asuma elio ebe yoromina ema eli ebe kuma ni tomi ebe kuma ni asum de toy e conseil fenfembe ma kemeni ko abebe asumuka nyamaria de kono bikidi ya uti ka nome mais dibita hake munun tumbe ka koro nube eli bikito olu sigio jamakulu de bu sigi be kuma jamakulu de toya e olu be sega yelema ke sariya kono ma o te sega yelema ke abe yelema fenfen ki abeke asimuka yelema de ani sukeli ka yelema de sino yelema ta au bolo abe kuma bambali fenfen na fenfen reto teba koro yere ki boli ka bo ensemble kono sino anya dibito ye fanga tuntu la meyujo ensemble kono ka tien fo ka soro elilendo de ka tien fo président nyana ka tien fo ministre nyana ka tien fo gouvernement nyana yan mais fanga tuntu la de mais obi sugo ke a tisugo ke har na yo ta fotoro abe botoro ka asimu wele ube ka sukeli wele kamisa ichiama e chene kuni ye ni fo de dore kana fo ka fambe farle me nyonga ngoni ndrondo do parce que on nomena de Flana ou yere minemuna charte de la transition ou de a sonama ou a validé charte sono a folembede ko autorité munumbe kala fili kala président kala fili ni élection législative labin fo yamara te olu bolo ou ko présenter o kore atini nyamaria tu kelen bolo mo duru nyamaria kelen tu bolo ku présenter il vous présenter ko jumendala ibe candidat ko jumendala akumbe na asoro ye hari koke me ma fenkeo an ko ni munumbe koka on nyata la ye bara min kede ni tono ni kololo kana do fara du kasika sino papa
papa ko be tara aya lajɛ ben kali wallahi billahi tallahi papa te sera kaminke awai nanani kuma kanye pour que malé ka tugu ko o ye franci ko surasu kata abeta mais olu de tilala tugu ka bikini kaeta ka asmu blo fla do ko ka shin tugu man dew nye wale nyana ago ko ma jamana tare ago ko akoro alizemi anye be kaw kelemi nofe anye amortement touré nun kelemi nofe o akoro nun bela jele mu no la foy masanje awdu nye kelegere pour que nimbe ka yelema ko adamandi jamana la halbu ulubu no la aw sonna katlaka akoro shi o kanga tugu e maldo be ka kele jumende kissa kodo balu be ka kele jumende kissa ha aw nana kake ambe ka wori min du jonya wor do anka kanyere ndarege malde be tuguraw ko anyana borawa sukeli kele maboka fo ko manga kanyana boa kono ko anka to generation werema kanko fana la yemu defo o kelene do mais ne be ko defo sa ne tiga ngalon suru lawo ika ke wale nu ka bara nu temena sira mu fe ne be ka kuma odeka ima fenkyo na asoro ye koke ne ko ta do yake mamu ni sino foi antivisu de keleke activisu de keleke video manu de keleke fo Afrique be nana faranka ka don ka fo tiela jien nana bianka har na soro jien nana bianka ambe soka awdeme mais panafrique o mula malo yawa e sona gani akoro nyeresi e atala panafricain chama be tout dado ala tout panafrique jolde be sisa minte mi mago erete maliko erela parce que yado tanye tankono sa asumu tumbe ka kuma bani nyesisi baindeke mais papa parce que dogolen tumbe certificat ko fe olu bolo ni do ba ale ko dro abana ndarge o ma fa obi bo do yin ko fe sa do yani ki dogo do ko fe barade ke asumu tumbe sika ko chama nyelema yoro me obadwa atumbe sika ko chama nyelema sanction tumbanka wati min atumbe sika ko chama nyelema o ko na de la sharado be bala sharado be bala iba keta e sonna kala idu do ta pour que sanction ka takaboeka parce que e serana ijatira kamana gande usoro ode ato atara laidu ta ire tendro ko sanction ga bomal do kakla kana kaka discours ke ka sera o président bela jelen fo président munun tumbambolo nambolo ka foko majugu de do manyana mawute asmu président munun fo olu de bena ni machineria e ay président munun fo kunda sinu su wi kunda sinu su de do ubo kota de do na ay président munun fo ku fo ku walmando ku remercier e o du se flanande olu be machineru bla kana ya ka foko kana asum faga ne ko ambe kunu wati juma ngabo ngalon ko amena ni ngalo inde kono sa ha asmu yere kungo ya yere de ama fende ke jamana de unya jamana de famba ya ko de bla yara fiki konti be de ya ko bla ouais ko ga bo sera wala desra ka nyere soro la fa nana olu remercier ananu remercier anga télé national la ama ke malo ya danya kuma sunu dande antum be ka sera unya mo munun kele antum ko ateta sera munun ka nyogonyela benka mimbe eto do nga asumbo ede bi kunfio munde jana bora papa fen sansera on bulowa yele ma jumende nana ka fo an ka fen sonala ayele ma jumende be yele ma mana amma ke asimu kunture ye munde papa ate mo de do commento ye mo itugo men abbe panga puti fen na sécurité munun ba ko de o sécurité be ye mo julde sécuriser ye président julde sécuriser président julde chien de aka bara de ke aka wori kire li minu sirane mbanyere dargaw de laydu ta mo yede arma de mina mi ni dala kande de awde ko bamananka aya fo faden kene de ka betu ko oui betu ko français anga problème yambe ka kumu ka langila ko français anga problème ne dunye video keninga ngo halba nga ko so madatu gule ngo anga ko so madatu halbi anga ko so julde be kalante ka ke kalante ki dugu julde be ni jite chankana nyogon ne kessa asumi sira de bla ay sira yere bla li yere toro ma yoro mi yede c'est-à-dire ibe ni bela jere na kanimbe munyu kanimbe keleke akatla ibe ka mo munun kelere akatla ka to lu remercie en ka télé national la ka sura mban shike manifestation na ya atebo mali télé sola iba kalama iba do a lettre be suma anyere nu be communiquer nga utu da do la
parce que maliyɛnw ka ko man bon ma n ko nin de don f'an k'a dɔn de fanga min mana na f'a k'a dɔn de ko jamanadenw de ka ko ka bon jamanadenw nafa ye jumɛn i mago bɛ mun de la de i k'i base ko ye Asimu ninnu tun kumana de k'u base kɛ an ka gilaw n'an ka tɔɔrɔw ye mais an ka gilaw n'an ka tɔɔrɔw y'o fili kɛrɛfɛ de i y'a kɛ kuma fo falaki de i kɛra caméléon de ye sisan e sɔnna ka président minnu malidenw tun bɛ k'u dɔgɔya diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'u dɔgɔya ko parce que ko bin de kɛra e Asimu kan e sɔnna ka taa olu de remercier an ye wagalen ɲana o seraw min n'i ko i t'a respecté i tɛ t'u ka fɛn na jamanadenw ka wuli ka jɔ i ko diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw kana n dɛmɛ i taara olu de remercier malidenw yɛrɛ b'u kunfɛ ten dɔrɔn mais an bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko maloya dan de don n'an kumana non i tɛ Asimu fɛ an tɛ Asimu fɛ ne ko an bɛ Mali de fɛ ne tɛ Asimu fɛ dɛ ne bɛ Mali de fɛ bilahi ne ta ye Mali ko ye n bɛ n kali Ala subhanahu wa taala wallahi ni Mali ko tɛ ne ka papa k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la dɛ video kɛ tɛ dɔrɔmɛ di ne ma de k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la dɛ minnu bɛ manamana kumakan sɛbɛn la commentaire la n bɛ min fɔ aw ɲɛna ne ba nɛni aw bɛ retard la ne ba bɛ dugawu kɛ o ye kelen ye ne ba dalen de bɛ kilimu kɔrɔ ne filan t'a ɲɛ dɔn ne la de wallahi billahi n'aw tɛ mɔgɔ min dɔn aw kana fɔ ta baara kɛ a kɛ tan cɛw tɛ ne dɔn dɛ ne de n'i bɛ san 10 kɛ ɲɔgɔn kan san 10 10 ans propre e t'a dɔn ne yɛrɛ mɔgɔ sugu min ye wallahi billahi i t'a dɔn ne de ba dalen bɛ kilimu kɔrɔ bi ni waati in na kilimu kɔrɔ bi n darigɛ ne ye kelen ya e faden sago mani jɔ commentaire la k'a fɔ i bɛ ne ba neni i bɛ ne ba neni o bɛ kilimu kɔrɔ ne ba bɛ yɔrɔ dɔn a t'o dɔn ne tɛ se ka kɛ kelen ye n ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi maa ye min ye i y'o de ye wallahi billahi maa ye min yɛrɛ i y'o de ye donc waati dɔw la ne tɛ bɔ ka kuma parce que ne b'a dɔn ne bɛ mɔgɔ minnu ka kɛlɛ la sentanw de don sen t'u bolo fɛn t'u bolo fantanw de don n bɛ ka fantan minnu dɛmɛ n ka n yɛrɛ bɛn ni olu ye komi Lenki y'a yɛrɛ bɛn ni mu fantanw ɲɛ cogo min sinon attention de manamanakan fɔ la commentaire la non ta baara kɛ de sentan n darigɛ kan'i yɛrɛ nɛgɛ tan ne ɲini fɔlɔ i ka ne dɔn ne ye jɔn ye videokɛlaw bɛ da barabaya kan fɔ la min ba dalen bɛ kilimu kɔrɔ a ka dɔgɔn dɛ ne b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la dɛ awa ne de bɛ courant yɛrɛ restraver mɔgɔw la mɔgɔ tɛ courant yɛrɛ restraver ne la dɛ Mali la dɛ ayi ne de bɛ ka courant di mɔgɔw ma mais mɔgɔ t'a di ne ma dɛ awa ne dalen bɛ kilimu de kɔrɔ hali Mali kɔnɔ an kana comparer ɲɔgɔn na quoi donc i ba bɛ kɛ cogo min na i b'o dɔn ka ban ne tɛ dɛ da barabaya kuma tɔ ye dɛ a ɲini k'a dɔn n y'a fɔ réseau de sanfɛ de a ɲini k'a dɔn 24 ye jɔn ye fɔlɔ mɔgɔ caman bɛ yan i bɛ n dɔn mais n bɛ réseau kan ni tɔgɔ min ye o tɔgɔ ye tɛ n dɔn o de ye kuma ye nin de n bɛ réseau kan ni tɔgɔ min ye tɛ n dɔn o tɔgɔ de ye mais minnu bɛ n dɔn n'u bɛ n dɔn ni 24 ye e ka taa olu dɔw ɲininka i ka recherche kɛ ne kan ne ye jɔn ye fɔlɔ darigɛ ne bɛ bɔ n faso de don ka defa ne n'aw tɛ kelen ye dɛ sinon aw bɛ k'aw si kɛ faso la yan oui non fɛn bɛ n bolo darigɛ cɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ sa an ka taa sa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka taa ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ ne sɔn dɛ mais n'i bɛ ne sɔn i b'i sɔn kan de fɔ ne manden ka de ye de o tɛ waso ye tɛ kɛ wɛrɛ n'i bɛ ne sɔn 24 hun i y'a di kun jumɛn de ma i b'o ɲɛfɔ dɛ o tɛ bonyabaliya ye o parce que an siranna diɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ de tiɲɛna awa n'i y'a mɛn k'a fɔ diɲɛ adamadenw de don oui n ye nin d'i ma nin kun de kan a banna n y'i sɔn nin kun de kan a banna sinon ne bɛ wele waati bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ ne sɔn i bɛ balo la i bɛ ne ka video lajɛ ne bɛ question min d'i ma i bɛ n jaabi dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ a dili de ka di ye n'i ma se k'o jaabi ne b'a fɔ bon n ko ne bɔra ka na wari de ɲini ne bɛ n ba wari la mais n'i bɛ wari di ne ma i bɛ bɔ sira dɔ de fɛ sira min jɛlen don k'a yira ne la n y'a di nin kun de ma o kun n b'a minɛ o kan kan ni n y'a minɛ o kan kan o tɛ ko dɔgɔta ye mais ne tɛ gɛrɛbu minnu bɛ réseau ka droite à gauche i bɛ ka fɛn ɲini non ko anw tilala baara la anw n'olu tɛ kelen ye an bɛ an man kunnen dɔ dɔn an bɛ ka taa parce que kasaw kɛ an yɛrɛ ye gɛrɛbu ye minnu bɛ yen falatɔ minnu bɛ yen an ka man kɔ la awa yan se tɛ ne ye parce que mun na n bɛ se k'a fɔ yan fɛn tɛ ne yan tɛ kilimu kɔrɔ mais ne ba de dalen bɛ kilimu kɔrɔ e min bɛ ka ne ba nin de e ba tɛ kilimu kɔrɔ walahi walahi awa e ta tɛ courant di ne ma dɛ ne de bɛ courant di mɔgɔw ma du joli joli ne de b'u sarabɛ courant na su ni tile ne ka yɔrɔ la courant tɛ tigɛ aw bɛ ne de n'aw comparer ɲɔgɔn na han
wallahi har ni baya do k'a fɔ ko i bɛ ka ne bani na a b'a fɔ ko non ko barika de t'i la wallahi a ye taa barika ɲini kan'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko barika dɔrɔn de baara de kɛ ne 24 nana France ma 10 ans sɔrɔ jamana in kɔnɔna na mais ni dɔw ɲininka i b'a fɔ ko n ye san 30 de kɛ yan hali san 8 ne m'a sɔrɔ jamana in kɔnɔna na yan France yan nka mana k'i sigi de n y'a ɲini k'a dɔn de parce que n sigiyɔrɔ ye yan de n kan ka mun de ɲɛɲini mun de man kɛ Mali kɔnɔ n k'o ɲɛɲini yan n ma se ka kalan jumɛn de kɛ n k'o kalan na sɔn n k'o ɲɛɲini yan n ma se ka baara jumɛn de kɛ n ma se ka connaissance jumɛn de sɔrɔ Mali kɔnɔ n k'o ɲɛɲini yan n an bɛ réseau ka ten dɔrɔn i bɛ mɔgɔw ye de a donna ta taa baara kelen cɛ a bɛ fantandenw de y'aw corrompu de n y'an corrompu cɛ i ni ne tɛ kelen ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn e ye fantan de ye ne tɛ fantan ye a yɛrɛ fɔtɔ ye de ne tɛ fantan ye awa n ye fantan min ye n y'a ɲini de awa n bɛ se k'a fɔ hali ni ye fantan min ye parce que fantanya de labɔ n faso kɔnɔ ka na nin ye yan awa n bɛ yan bi mais n ba bɛ kilimu kɔrɔ ne woloba a dalen bɛ kilimu de kɔrɔ e min bɛ fanɛni banɛni na e ba bɛ kilimu kɔrɔ a tɛ hali so ɲɛnama kɔnɔ donc a kana mɔgɔw provoquer ka kuma waati dɔw la an b'a man an t'a fɛ ka kuma parce que n'an kumana fɛn dɔw bɛ yen c'est à dire hali maa minnu sen t'a la kuma bɛ se k'u toucher quoi c'est pour cela que waati caman aw b'a ye ne tɛ n da don ninnu la hali commentaire la ne tɛ sɔn k'aw jaabi cogo dɔ la ne bɛ bɔ de ka yira aw la ne ko n bɛ na min kɛ n ye publication min kɛ n bɛ bɔ a kama n bɛ bɔ n bɛ na e bɛ se ka mun de kɛ foyi sinon ne tɛ mɔgɔ jaabi nin ko ninnu na dɛ a ye k'aw yɛrɛ ye a y'aw yɛrɛ saisi bɛɛ tɛ komi bɛɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ komi bɛɛ mɔgɔ ye ni mɔgɔ lɔn tɛ kelen ye voilà anw tɛ waso kama yan anw bɛ ka minnu dɛmɛ anw bɛ ka yatimɛ minnu dɛmɛ falatɔ minnu dɛmɛ senta minnu dɛmɛ yan anw tɛ se ka ɲamba sanfɛ anw tɛ se k'an ka setigiya yira parce que anw b'a yira de se tɛ anw yɛrɛ ye wa se t'an ye parce que ka sababu kɛ an balima joli de bɛ an sinji joli de bɛ ni se t'u ye ne bɛ se k'i pan cogo di ko ne ye woritigi ye ne ka dɛmɛ ye dɛmɛ kelen de tɔw dun jɔn de bɛna fara ne kan ka dɛmɛ kɛ mais non donc an mago b'a la de ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais bɛ nin waso in ye anw de bolo surtout maliyɛn kunda bɛɛ bɛ n'i jɔ de non fɛn bɛ ne de kun ne ɲɔgɔn na e ye min ye i y'o de ye hein vraiment ni joli de bɛ yen n'u bɛ ka funteni i bɛ funteni mais baw dalen bɛ yɔrɔ jumɛn i taari so ɲɛnama kɔnɔ jago kilimu maaw tɛ kelen ye dɛ an man kunnen don ani kow tɛ yan n'an tɛ ko kun na ani an ma se ka ko kɛ ani ko ma se ka ɲɛnabɔ ani an ye min ye an t'a fɛ k'a bɛɛ fɔ réseau sanfɛ parce que an ka vie réelle tɛ nin ye an ka vie réelle yɛrɛ bɛ yen o tɛ nin ye donc ni Mali gouvernement y'a ta de an ka 24 kɛ tan an k'a kɛ tan tarikɛ olu de sɛgɛnnen don sa ne bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ne tɛ o mais maliyɛnw de don n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ de don parce que maliyɛnw de don sinon an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de dɛ a ye kow ɲɛɲini a ye wuli ka baara kɛ a banna video kɛ in tɛ dɔrɔmɛ da aw ma an tɛ fɛn sɔrɔ a la ayi e yɛrɛ la ne natalen tɛ ne nin ka ko bɛ natalen tɛ n b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ yɔrɔ la de o tɛ waso ye parce que munna n bɛ kun yɛrɛ bolo o de y'a to n b'a fɔ don o don ko ne bɛ kun yɛrɛ bolo ne bɛ kun yɛrɛ bolo ne ba dalen bɛ kilimu kɔrɔ ka ban kuma ma ban yan n'aw ma ɲɔgɔn fifa ni funteni tɛ ɲini k'aw faga hali limeri tɛ dɔw ka yɔrɔ la cɛ aw kana bila kuma la sa voilà n'an k'an bɛ waso an bɛ se ka waso dɛ mais waso mene ma nafa y'a la fɛn bɛ n kun o tɛ waso ye dɛ mais ne bolo nafa de t'a la parce que ne bɛ kunba min na nafa de t'a la donc a y'aw yɛrɛ saisi a ka commentaire saisi an tɛ a ka foyi ɲini mɔgɔ si bolo an bɛ ka min fɔ nkalon de don wa i bɛ t'o de recherche kɛ ka na n'a ye a ye min fɔ nkalon de don a banna a kuma min bɛ ka bɔ i da est ce que nin ye tiɲɛ ye wa nin tɛ tiɲɛ ye i bɛ bɔ min man di diya i b'o fɔ a banna mais aw bɛ ka min fɔ tɔw ma ne ni tɔw tɛ kelen ye bɛɛ y'i yɛrɛ de ye maa ye min ye i y'o de ye a banna aw tɛ ne tɔgɔ yɛrɛ dɔn aw tɛ n jamu yɛrɛ dɔn an ɲɛ bɛ ne la dɔrɔn Aras 24 n yɛrɛ o de y'a ɲɛ yan maa ye nin malon tɛ kelen faransi an bɛ fantan yan kɛ an bɛ fantan yan mais n bɛ min f'i ɲɛna Mali tɛ yan hali ambassadeur tɛ kun ne la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de fanga bɛ n bolo ani fɛn de bɛ n bolo olu ye kelen ye ne ko kana ne n'a comparer ɲɔgɔn na an tɛ kelen ye a ye taa baara kɛ fɔlɔ aw baw bɛ gɛlɛya min na k'u bɔ a la a ye taa baara kɛ ne ba dalen bɛ kilimu de kɔrɔ aw k'aw baw ta k'u bila kilimu kɔrɔ o la aw bɛ se ka kɔngɔ de la waso de la ani yɛrɛ yira aw bɛ se ka n'o kɛ réseau sanfɛ nka ne n'aw tɛ voilà mandenkaw nin de video ye ka yira aw bɛɛ lajɛlen na ko n bɛ yan an tɛ taa an tɛ match de transition yan fɛn kelen de b'an n'u cɛ
minnu bɛ diaspora ka olu ka hakɛ i ma fɛn kɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka hakɛ i ma fɛn kɛ layidu fɛn fɛn taara transition nɔfɛ fɛn kelen tɛ min ɲɛnabɔra sini tɛ fanga t'olu la tugun Assimi bolo fila y'a sira ko Francine seraw ye Assimi bolo fila sira ko Sukɛli taara kalifa dɔ Ɲɔrɔnbuya la mun de bɛ jamana b'a kunfɛ jamana b'a kunfɛ pour que k'a yira jamanadenw kana kunu i bɛ nkalonw de tigɛ an tentative bɛ yan fɛ de don nana coup d'état kɛ n darikɛ anw de ka jamana ye an ka jamana ye sa n'aw ma kɛ ka ɲɛ maliyɛnw bɛ se ka coup d'état k'aw la kɛ n'aw ko a bɛ maliyɛnw faga diɲɛ bɛ n'an dɛmɛ papara tɛ b'o la o n darikɛ aw siga ka bɔ aw la dɛ donc an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don sali internet ala ka saliw caya ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi d'an ma RAS 24 ne de tɔgɔ ko Pascal Sanfu maa min mago tɛ ko la ni maa min bɔ tɔgɔ dɔ i bɛ n dɔn ni tɔ dɔ i tɛ n dɔn Angaje anganyo wandeme na penga nyoko mine mungu bejango sidi bejango koge sabati omesewa uninjugu ni teljugu ni bebo alaka pen sabati mingona manyo wanya kala dibango kala koye ni isaye okela makla ninja pochani ukode kala ye onye kala ye onti kala pe anga kala to ukode kala ye onye kala ye onti kala pe anga kala to Sosoli magala pani chomanya